مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية. عنوان أو درسنا اليوم في محور la conjugaison. عنوان الدرس le futur simple de l'indicatif des verbes usuels. J'observe et je découvre. Si on apporte son aide, le texte. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. On remarque que les verbes écrits en gras sont conjugués au futur simple de l'indicatif. Question 1. Quel est l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras? L'infinitif des verbes futur recevra, recevoir, aura, le verbe avoir, souffriront, c'est le verbe souffrir. Ces verbes appartiennent au même groupe? Oui, il appartient au même groupe. Ce sont des verbes du troisième groupe. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au futur simple de l'indicatif. إذن فهمنا بأن هادو أفعال du troisième groupe كلهم كونجوغيين في الفيتور سامبل دو لانديكاتيف. غادي نمشيو هنايا للجدول باش نعرفوا كيفاش كيتصرف الفعل في الفيتور، شنو هما لي تيرمينيزون ديالو. recevra الافعال اللي عندنا هنايا غادي نديرهم في الكونجوغي. جو كلاس au tableau dans le tableau suivant les verbes conjugués dans le support ci-dessus. هذا لو سيبور هذا سي دوسو اللي كاين في الاعلى، غنكتبوا الافعال ديالو هنايا. recevra الراديكال هو recevre وكاينه ا هو التيرمينيزون. الجروب troisième groupe. aura radical or terminaison a, c'est un verbe du troisième groupe. souffriront عندنا souffrir هو الراديكال جذر دائما الجذر ديال سميتو ديال الفعل، و لا تيرمينيزون هو او ان تي. هذا فعل ديال الترويزيام جروب. شوف السؤال الثاني. je réécris la première phrase du support en remplaçant en par nous. si nous apportons هاد الجمله هذه السيبور، هاد الجمله الاولى غادي نكتبوها حنايا نحيدو اون، هاد اون هادي غنحيدو اون وغادي نردوها نو. غادي تولي على الشكل التالي. si nous apportons sur son aide aux autres, nous recevrons de l'aide en retour quand nous en aurons besoin. إذا هاد اون هادي راه برونون كما قرينا في لي برونون بيرسونيل. 3. je conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. غادي نكونجوغي لي فيرب. هذا travailler غنقول je travaillerai, tu travailleras as, il travaillera a, nous travaillerons كتسالب او ان اس, vous travaillerez z, travailleront او ان تي. كنكونستاتيو هنايا واللي تيبان لينا هنايا بان هاد الافعال كلها كنخليو هاد الراديكال هذا كله كنزيدو عليه هاد لي تيرمينيزون اللي غادي نقولهم بلاتي ا اي اس ا او ان اس زد او ان تي. لو فيرب باتير حتى هو غنخليوه باتير ونزيدو عليه ا اي، نقول جو باتيغي, tu bâtiras ا اس, il bâtira a, nous bâtirons او ان اس, bâtirait z, bâtiront او ان تي. j'écris les terminaisons du futur simple، يعني هادوك اللي استعملت هنايا باش ندير لو futur simple اللي هما ا اي as, a, ons, z, ont. إذن كل هالأفعال في الفيتور سامبل. premier groupe إلا كان عندنا premier groupe respecter غنقول je respecterai, tu respecteras, nous respectera, il respectera, nous respecterons, respecterez, vous, ils respecteront. دونك كلهم كيتصرفوا بهاد لي تيرمينيزون هادو كلهم كاع الأفعال، سواء كان premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe.
choisirai كذلك نقول je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, il choisira. Le verbe faire là كيتبدل من faire كنقولوا juste je ferai كيتشونج من faire il ferait, je ferai, tu ferais, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Le verbe prendre حتى هو troisième groupe كنحيدوا ليه e كنقول je prendrai AIS بدون هاد الاو هادي كاع هادوك حتى هما لا فامي ديال بروندر ولا لي ديريفي ديال بروندر كلهم كيتحيد ليهم هذاك او كيبقى غا ا اي ا اس ا و ان اس او زد او ان تي. لو فيرب بوفوار كاع حتى هما لي ديريفي اللي كاينين بوفوار فولوار وداكشي كنديرو جو بوغي كنحيدو ديك فوار كاع كتولي جو بوغي tu pourras وكنشونجيو اذا سيت ان فيرب هذا irrégulier كيكون كيتشونجا خصنا نردو البال لكاع الافعال irrégulier كتبدل غادي نشوفو منهم البعض في الدرس الاول والدرس الثاني. pouvoir je pourrais تنحيدو voir كذلك نقولو pourrait. le verbe lire كنحيدو le e وتيبقى غا r وكنزيدو عليه je lirai, tu liras, il ira, il lira, nous lirons, vous lirez, ils liront. نمشيو الصفحة 64 من الدرس ديالنا. le futur simple de l'indicatif des verbes usuels. J'entoure les verbes conjugués au futur simple. Lors de la prochaine distribution de dons, les bénévoles respecteront le futur, le protocole médical. B. Aux prochaines vacances, nous prendrons, prendre, futur, prendront soin de ces personnes en situation de handicap. C. À l'avenir, tu choisiras, c'est le verbe choisir, tes copains, tu choisiras, verbe choisir, deuxième groupe, غادي نخليوه R ونزيدو ليه les terminaisons IS. Elle sera notre invité dimanche prochain, sera هو الفعل le verbe être conjugué au futur. اللي كنقول فيه je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. غادي نمشي للتمرين رقم 2. Je complète par le terminaison au futur simple de l'indicatif qui convient. إذا دائما غادي نشوف la terminaison radical بعدنا la terminaison غادي يكون selon le sujet اللي كاين. Les citoyens troisième personne du pluriel غنزيدو او ان تي. مثلا demain les citoyens iront au bureau de vote. Cet enfant sera علاش sera لحقاش a كيمشي مع troisième personne du singulier في futur. Le verbe avoir, le verbe être au futur. Je serai, tu seras, il sera. Les enfants, cet enfant sera un citoyen modèle. Nous, le verbe prendre, nous, خاصنا نديرو معها terminaison au NS. إذا s'il s'accorde مع le sujet راه قلنا هادشي في داك سميتو ديال l'orthographe. الدرس ديال l'orthographe. Le verbe اش كيدير كيتاكوردا مع le sujet. Nous prendrons les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies contagieuses. D. Je participe. Le je خصني ندير AI. Le verbe participer خصنا نزيدو ليه l'infinitif ديال premier groupe participer. غنزيدو terminaison AI aux actions de protection de l'environnement. إذا دائما الفعل كيتاكوردا مع le sujet je. غادي نمشي للفعل je m'évalue. المرحلة ديال l'étape m'évalue. Je m'évalue. Je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. هاد الأفعال غنصرفهم نيشان في سميتو. Ils avec S prépareront les élections. B. Les citoyens, le verbe choisir, le citoyen troisième personne de singulier غندير ليه A. choisira نزيد نيشان choisir غنزيد ليها A choisira. liront غنحيد E وغادي نقول nous lirons كنحيد دائما E وكندير كنأكوردي مع نو او ان اس وكنقول nous lirons les livres portant sur la solidarité. Tu, le verbe avoir, دائما le verbe avoir, j'aurai, tu auras AS. De bonnes nouvelles. Ces petites filles, troisième, c'est le sujet, troisième personne de pluriel. Le verbe être, نقول seront de bons citoyens. غادي نمشيو للتمرين الثالث اللي هو
درس هو كنصرفوا جميع الأفعال، تصريف هاد الأفعال. في الفيتور سامبل غادي نقول فيغ فواغ، جو فيغي، tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. finir, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Ils finiront. نزيدو هنا. Le verbe voter هو premier groupe نقول je voterai, tu voteras, il votera, nous voterons, vous voterez, ils voteront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. هذو من الأفعال اللي خصهم يتحفظوا هو être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le verbe aller تنقول الفيرب aller حتى هو راه فيرب irrégulier كيتبدل كامل. تنقول j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. إلى هنا أكون قد أنهيت حصة اليوم. إلى اللقاء إلى درس مقبل إن شاء الله.